ole hei ni min jing khanin vur tla hnuaya wakin kan kala avot em lem lowa ma se vur hi atlatam lo khopa dur theilo em pon ni lo hei vo in January ninga thotan ni zandar som pakhata tang hianin vur thlipuin min ran nuai dona vo in zan khwa naktuk ni leng le atuk zan thlagin vur in ti som pani vel kan nei dona ke di po kanin buat saya grocery te kan zutia mitam takin thil ei tur le thil zong an le ya ina kan tom thap don ani email kan chuak wak thei don lo ani an weather forecast chu dik vekangem kan soi thei lo